नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण जदि आम चैनल प्रथम आछंती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियोटी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलिए जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। देखु आपड़ जाथे जो अष्टम पे कमिशन अच्छी 8 CPC अच्छी से बर्तमान जो 8 पे कमिशन अच्छा से आप सजेसन मागुंट व्यू मागुंट कर्मचारी मानकर एवं पब्लिक मानकर। किंतु आम देखा सब गुरुत्वपूर्ण कर्मचारी राज्य कर्मचारी हूँ केंद्र कर्मचारी जो सेमानकर दरमा वृद्धि हे विभिन्न फिटमेंट फैक्टर आधार से दरमा वृद्धि हे। तो जो विभिन्न फिटमेंट फैक्टर आधार जे केते फिटमेंट फैक्टर रही आप जानते 8 पे कमिशन जो सब गुरुत्व भूमिका ग्रहण करे कौटा ना फिटमेंट फैक्टर एवं जो फिटमेंट फैक्टर रही जो फिटमेंट फैक्टर आपणकर बढ़िबो बा कमिशन रेकमेंड करेंगे तो केते आपणक बेसिक सैलरी थिबो से अनुसार दरमा बढ़िबो एवं केते आपणको एरियर सैलरी मिलिबो बा बकेया दरमा मिलिबो से विषय आमे मध्य हिसाब करिबा। गुरुत्वपूर्ण कथाटी आम देखा आप जानी 8 पे कमिशन जो डिसेम्बर 2025 शेष होगा पर जनवरी 1 रु 2026 जनवरी 1 रु लागू हम पिछला भाव आपन को पिछला भाव लागू हम और जो दिन लागू हम कहीं 18 मास समय नहीं पे कमिशन ता सहित केंद्र सरकार आउरी ताकू रेकमेंड करू करू लागू करू करू पाखापाखि 3 रु 4 मास कि 5 मास समय नहीं पारती। किंतु गोटे एवरेज धरिबा आम 20 मास टोटाल समयटा को धरिबा पाखापाखि 20 मास धरिबा तो 20 मास धरले यदि से अनुसार केते आपन को एरियर मिलिबो से विषय मध्ये आम डिटेल आलोचना करबा आज जोटा कि 8 पे कमिशन एरियर केते मिलिबो विभिन्न वर्गर कर्मचारी से माने ग्रुप डी हुंतु ग्रुप सी हुंतु बी हुंतु किंबा ग्रुप ए हुंतु जो कर्मचारी अछंती टीचर हुंतु पुलिस हुंतु विभिन्न विभाग जो अलग अलग कर्मचारी अछंती से मानकु केते एरियर सैलरी मिलिबो आमे से विषय देखिबा। दयाकोरी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए जहाँद्वारा आप संपूर्ण खबर विषय जानीपर। तो जानते 8 पे कमिशन सैलरी कैलकुलेटर रे हम जे देखिबा बेसिक सैलरी बिलो 50,000 हाउ कैन गेट अप टू RS जोटा देखिबा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट ऑल लेवल टू नो तो सैलरी इंक्रीमेंट केते सैलरी से इंक्रीमेंट हम एरियर दे विल गेट आफ्टर द 8 पे कमिशन रिकमेंडेशन आर अप्रूव एंड इम्प्लीमेंटेड। जदि 8 पे कमिशन इम्प्लीमेंट है एवं अप्रूव होगी इम्प्लीमेंट है से केते बकेया सैलरी मिलिबो एवं सेमानकर बेसिक सैलरी केते रहिबो से विषय आम आलोचना करवा। जदि 8 CPC कथा देखा 8 पे कमिशन कथा देखा जो फिटमेंट फैक्टर सब गुरुत्व भूमिका ग्रहण करे जदि आम गोटे अनुमानिक नवा 2 फिटमेंट फैक्टर 2.15 2.28 और 2.57 यहीपर भाव में डिफरेंट फिटमेंट फैक्टर को जब आम अनुमान हिसाब से नवा तो केते आपंकर सैलरी बढ़िबो आम से विषय में देखा जोटा कि 8 पे कमिशन फिटमेंट फैक्टर जो फिटमेंट आस्क व्यू अबाउट द प्रीवियस रिविजन जोटा पे आउट रिविजन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अच्छा पेंशनर अच्छा एम्प्लॉय यूनियन ए लॉट ऑफ अदर स्टेक होल्डर जो अच्छा एज ए रिजल्ट मेनी एम्प्लॉय यूनियन हैव बीन रिकमेंडिंग दैट डिमांड दैट आल्सो इंक्लूड फिटमेंट फैक्टर। फेडरेशन जो रही नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन तरफ जोटा कि 3.25 जोटा चाहूँगी से फिटमेंट फैक्टर रो किंतु केते रहिबो सेटा पे कमिशन रिकमेंडेशन अनुसार आमर जानीपर। NCJCM तरफ विभिन्न दाबी देइचंती 8 पे कमिशन जो एरियर रही बा बकेया सैलरी 8 पे कमिशन एरियर सैलरी केते रहिबो आपनकर जदि हिसाब को नबा द गवर्नमेंट हैज टू अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन डेट ऑफ द 8 पे कमिशन हाउ इट इज अज्यूम it would continue its part practice and would provide payout hike from the next day of the end of the previous pay commission. The term of the 7 pay commission ended जोटा कि December 2025 रे शेष होइतिला so employee and pensioner should get 8 pay commission arrear with effect from January 1 2026 रु सेमाने arrear पाइबे। तो केते arrear मिलिबो एवं कोन रहिबो आमे से विषय मध्ये आलोचना करिबा विभिन्न फिटमेंट फैक्टर को नै पे कमिशन मनकर पे जो 20 मास समय नेले टोटाल रिकमेंडेशन सरकार रिकमेंडेशन लागू करिया जब देखा आपंकर 7 पे कमिशन विभिन्न बेसिक पे थी आप इंक्रीमेंट पाई केते बेसिक पे आपंकर स्केल अफ पे बर्तमान केते अच्छी हिसाब करेंगे। सर्वनिम्न दरमा जोटा 18,000 टंका आप जानते 7 पे कमिशन थिला एवं सर्वोच्च दरमा जोटा
ଲେବୁଲ୍ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବକୁ ନେବା 47,600 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଗୁଣିବା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବୁଲ୍ 1ର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯଦି 2 ରହିଲା ତାହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 36,000 ହେଇଯିବ। 2.15 ରହିଲେ 38,700, 2.28 ରହିଲେ 41,040, 2.57 ରହିଲେ 46,260। ସେବି ଲେବୁଲ୍ 2ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ହିସାବକୁ ନେବେ, ଲେବୁଲ୍ 2ର 39,800, ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି 42,785, 45,372, 51,143 ଆମର ଯେଉଁଟା ବିଭିନ୍ନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏଠି 2.15, 2.28, 2.57। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେବୁଲ୍ 3 ପାଇଁ କେତେ କେତେ ରହିଛି, ଲେବୁଲ୍ 4 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କେତେ ରହୁଛି ଦରମା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଲେବୁଲ୍ 5 ପାଇଁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ କେତେ ଦରମା ବଢ଼ିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଲେବୁଲ୍ 6 ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଲେବୁଲ୍ 7, ଲେବୁଲ୍ 8 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା କେତେ ରହିବ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ। ଯଦି ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲେବୁଲ୍କୁ ଆମେ ହିସାବ ନେବା, ଲେବୁଲ୍ 1କୁ ଯଦି ନେବା, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2 ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର 18,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା, 2.15 ବଢ଼ିଲେ 20,700 ବଢ଼ିଲା, 2.28 ବଢ଼ିଲେ 23,040 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା, 2.57 ରହିଲେ 28 ଯେଉଁଟାକି 28,206 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦରମା। ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କେଲ୍ ପେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଯେମିତି ଲେବୁଲ୍ 4 ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 2 ଯଦି ରହିବ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 25,500। ଏଠି ଯଦି ଆମେ କେତେ ଦେଖିଥିବା ଲେବୁଲ୍ 2 ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବୁଲ୍ 2 ପାଇଁ ଯେଉଁଟା 2 ଯଦି ଗୁଣା ଯିବ ଲେବୁଲ୍ 2ର ଯେତିକି ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଲା। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମ ହିସାବକୁ ନେବା ବିଭିନ୍ନ ଲେବୁଲ୍ 4ର ଦେଖିପାରିବା, ଏଠି ଲେବୁଲ୍ 4ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବୁଲ୍ 4ର 51,000। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେବୁଲ୍ 2, 3, 4ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଏଠି 2 ରହିଛି, 2.15 ଯଦି ହେଲା, 2.28 ହେଲା, 2.57 ହେଲା। ତ ଯେତିକି ଯଦି ବଢ଼ିବ ଆପଣ ସ୍କେଲ୍ ପେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଯଦି 20 ମାସକୁ ଆମେ ହିସାବକୁ ନେବା, 20 ମାସ ମନେକର ରେକମେଣ୍ଡ କରୁ କରୁ ଯଦି ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ 20 ମାସକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ଆପଣ ଗୁଣିକି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିକି ଏଟାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବୁଲ୍ 1ର ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2 ରହିଲା ପାଖାପାଖି 20 ମାସ ସମୟ ନେଲେ ବି ସରକାର 18,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଲେବୁଲ୍ 1 18,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମକୁ ମିଳିଲା। 20 ମାସ ସମୟ ନେଲେ ଯେ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେଲା 3,60,000 ମିଳିବ। ଯେ 2.15 ହେଲା 4,14,000, 2.28 ହେଲେ 4,60,000, 2.57 ହେଲେ 5,65,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେଭଳି ଲେବୁଲ୍ 2ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିକି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ଆପଣ ଏରିୟର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଲେବୁଲ୍ 3 ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଏରିୟର ସାଲାରୀ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ 20 ମାସ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେମିତି ଲେବୁଲ୍ 4 ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଏରିୟର ମିଳିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହିସାବ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଲେବୁଲ୍ 5 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଲେବୁଲ୍ 6 ପାଇଁ, 7 ପାଇଁ, 8 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ୍ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାହେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଥିଲା। ଯଦି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।